आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो रे। तो चाषी और भाई भौणी मानक पई नुआ वर्षरु राज्य सरकार तरफ गोटे नुआ भेटी मिलवाई जाउची जोटा कि पूर्व भिडियो रे मु आपण मानक कही जे जो माने योग्य चाषी रहिचंती सेमाने केमिति समस्त योजनार टंका पाई परिबे एवं अयोग्य चाषी मानकु जो माने भी पीएम किसान हो सीएम किसान हो बा फसल बीमा भली राज्य सरकार तरफ प्रदान करा जाउतबा कृषक मानक पई सुविधार लाभ नौचंती सेमानंकु बाद करा जिवो। ता सहित जो माने भी योग्य हिताधिकारी रहिचंती राज्य सरकार तरफ जाकि नुआ वर्ष ठारू सेमानक पई गोटे यूनिक आईडी प्रदान करा जिवो जो थिरे कि जो माने योग्य हिताधिकारी सेमानकर डाटाबेस रहिबो। ता सहित जो माने एपर्यंत कौनसी योजनार लाभ पाई पारु नाहंती सरकार तरफ एही यूनिक आईडी द्वारा आपण माने समस्त स्कीम्र लाभ पाई पारिबे। तेणु राज्य सरकार तरफ जो निष्पत्ति निया जाइछि आसंता 2025 जनवरी ठारू मार्च मास 30 तारिख पर्यंत यही रेजिस्ट्रेशन चलिबो एवं यही रेजिस्ट्रेशन जो माने करिवे सेमानकु कोन पई एटा करा जाउछि ता मध्य जानिबा निहाती दरकार। तेणु समस्तक पई ए भिडियोटी बहुत इंपोर्टेंट अछि। तेणु भिडियो को जमार स्किप करंतुनी शेष जाए देखिले आपण माने जानि परिबे यहा पई सरकार तरफ कोन कोन आवश्यक डॉक्यूमेंट दरकार एवं कोउ आधार रे आपण मानकर रेजिस्ट्रेशन हबो आपण माने केमिति रेजिस्ट्रेशन करिवे आसंतु से विषय रे आजिर ए भिडियो रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो देखंतु राज्य सरकार तरफ कृषक मानकर उन्नति पाई उभय राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार बहुत सारा योजना जाके आरंभ करचंती जो थिरे कि कृषक माने बा जो माने योग्य कृषक अछंती सेमाने सेथिरे शामिल होबा द्वारा विभिन्न समय रे तांको विभिन्न सहायता प्रदान करा जाय। विशेष करी जदि हमें देखिबा फसल बीमा सीएम किसान एवं केंद्र सरकार तरफ दिया जाउतबा पीएम किसान ले बहुत सारा योग्य हिताधिकारी अटंती अछंती जो माने भी एपर्यंत शामिल हेई पारु नाहंती। तेणु सरकार सेमानकर एक डाटाबेस प्रस्तुत करी सेमानकु 14 नंबर विशिष्ट गोटे यूनिक आईडी प्रदान करिवे जोटा कि डिजिटल कार्ड रहिबो जो थिरे पूरा चाषी मानकर डाटाबेस रहिबो जेमिति कि तांकर केते जमी रहिछि तांकर आधार कार्ड बैंक डिटेल्स एई भली संपूर्ण डिटेल्स सरकार पाखरे रहिबो जा द्वारा कि जेकोनसी योजनार आरंभ हेले सरकार केवल योग्य हिताधिकारी मानकु एथिरे शामिल करा जिवे। तेणु आसतु ये जो रेजिस्ट्रेशन हबो से रेजिस्ट्रेशन को नहीं वर्तमान जाकि गोटे बहुत बड़ अपडेट आछि एवं मन रखंतु आपण मानकु जो अपडेट टी दिया जाउछि आपण माने जो भी चैनल देखंतु ए जो अपडेट मु आज आपण मानकु दउछि से अपडेट का पाखरे भी नाही एवं आपण मानकु पूरा ग्यारंटी सहित कहबी जदि आपण माने जणे कृषक अछंती ताले आपण माने जदि चैनल को सब्सक्राइब करचंती केमिति आपण माने सब योजनार लाभ नै परिबे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेणु देखंतु वर्तमान जो अपडेट टी रहिछि तो देखि पारतुबे कृषक रजिस्ट्री जनवरी 1 तारिख ठारू सरकार डिजिटल कृषि अधीन रे कृषक रजिस्ट्री कार्य पंचायत स्तरीय कैंप माध्यम रे आरंभ होगा पाई जाउछि। अर्थात मु जोटा कि पूर्वरु कहली जो मानकर योग्य हिताधिकारी मानकु डिजिटल माध्यम रे राज्य सरकार एक डाटाबेस प्रस्तुत करचंती। तेणु एही रजिस्ट्री आपण मानकर जनवरी 1 ठारू आरंभ होगा पाई जाउछि एवं मन रखंतु एही जो कैंप गुडी को प्रत्येक ग्राम पंचायत रे होगा पाई बा ऑर्गेनाइज करा जिवो। तेणु पंचायत रे जो माने रहिचंती अधिकारी सेमानंकु नेई सरकार जाकि समस्त योग्य कृषकक रेजिस्ट्रेशन करिवे। एबे देखंतु आपण मानकर जो मानकर रेजिस्ट्रेशन हबो सेमानक पई किछि आवश्यक डॉक्यूमेंट आवश्यकता रहिछि कारण देखंतु जनवरी मासरो आपण मानकर आरंभ होबा पई जाउछि एवं आ मात्र कम दिन रहिला जोटा कि 3 दिन परे आपण मानकर रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हबो। तेणु ता पई आपण मानको किछि आवश्यक डॉक्यूमेंट रहिछि। प्रथमे आपण माने देखि पारुतबे जमी जमा रेकर्ड थिबा बा निज नाम थिले सांगरे आनंद अर्थात जो चाषी माने निजर जमी अच्छी बा आपण मानक पाखरे जदि निजर जमी अच्छी ताले आपण मानक पई आवश्यक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड भूलेख पट्टा आ आपण मानकर आधार संयोग मोबाइल नंबर मन रखंतु एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट ताकि आपण मानकर आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर लिंक थिबा आवश्यक जो माने योग्य चाषी बा जो मानकर निज नाम रे जमीर रेकर्ड रहिछि।
ତା ସହିତ ଜମି ଜମା ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ଆଣିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାମରେ ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ନା ଭୁଲେଖରେ ଥିବା ମୃତ ଜମିଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ହେଉ ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁଟାକୁ ଲିଗାଲ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିଥିବେ। ତା ସହିତ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜମି ନାହିଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ନଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ଲେୟାର ହେଉ ବା ଯେଉଁ ମୃତ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନାମରେ ଜମି ନାହିଁ ଏହିସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ। ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତାପରେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋର୍ଟାଲ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯାହାକି ସେ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ CSC ସେଣ୍ଟର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏଇଟା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ସେଇଟା ଆମର ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ବା କୌଣସି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦଲାଲ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ଆବେଦନ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି, ବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ CSC ସେଣ୍ଟର ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବେ, କାରଣ ଯଦି ବି ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବି ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଡାଟାବେସ୍ରୁ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲଟି ରହିଛି ସେ ପୋର୍ଟାଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟିକେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲଟି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଯାଇଛି ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ବୋଲି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଏଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରି ଟଙ୍କା ହରାଇଥିଲେ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ନ ଜାଣି କୌଣସି ବି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ହେବ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।